Hello guys, good morning. O guys, ning mga batos guys. Nang mga sukihan guys, no kanisiya si Amara guys Ay, isog kaayo ni siya guys. Naunsa man ni siya guys gahilak man ni siya guys. Naisog kaayo ni siya guys Wow. Hello, hi. We listen and we don't judge. Nakalibang ko sa eskwela.